السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی۔ میں آپ کے سامنے کیا ہے نکاح کے رسومات کے بارے میں چند پوائنٹس کی شکل میں بتاتی چلوں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز، جب لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند آ جاتے ہیں تو سب سے پہلی منگنی کی جاتی ہے۔ لڑکی کے ہاں لڑکے والے جاتے ہیں اور کیا ہے منگنی کی رسم ہوتی ہے۔ تو منگنی کی رسم اور کئی رسمیں کیا ہے یہ سب کیا ہے خرافات ہے۔ جو منگنی کی رسم کی جاتی ہے وہ بھی کیا ہے اسلامی طور سے کیا ہے یہ جائز نہیں ہے، یہ بھی ایک خرافات اور ایک کیا ہے بدعت ہے۔ اور لڑکی لڑکا پسند آ جائے تو یعنی کہ نکاح کے شروط میں سے 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے، نکاح میں کیا ہے ولی کا ہونا ضروری ہے۔ اور نمبر 2 کیا ہے یعنی کہ لڑکی کی اور لڑکے کی رضامندی ہے۔ اور نمبر 3 کیا ہے، اس میں کیا ہے مہر مقرر کیا جائے گا۔ نمبر 4 ہے کہ نکاح کا اعلان ہوگا۔ تو بس یہ کیا ہے 4 شروط ہیں نکاح کی شرطیں تو آپ جانتی ہیں نا کہ 4 شرطوں پہ کیا ہے نکاح ہو جائے گا۔ اور جو یہ منگنی کی رسم کی جاتی ہے، اور یہ منگنی کی رسم بھی کیا ہے بہت ہی خطرناک رسم ہے۔ اور یہاں سے کیا ہے کئی ایسی منگنیاں ہیں جو منگنی ہو کر کیا ہے آپس میں اختلافات ہو کر کیا ہے اس منگنی کی رسم کو کیا ہے منگنی کی رسم کیا ہے ٹوٹ جاتی ہے، پھر کیا ہے وہ رشتہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ منگنی سے لے کے شادی کے درمیان تک اتنی رسمیں ہوتی ہیں کہ ایک رسم بھی اگر اوپر نیچے ہو جائے تو پھر کیا ہے وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا منگنی کی رسم کا کوئی تصور کیا ہے ثابت ہی نہیں ہے۔ اگر لڑکی لڑکا پسند آ جائے یا وقت ہے یا ٹائم ہے تو کیا ہے آپ اپنی زبان دے دیں اور بس کیا ہے اس پہ اکتفا کر لیں۔ ضروری نہیں کہ آپ اپنے 25-50 لوگ لڑکی کے گھر لے جائیں اور آپ رسم کا کھانا بھی ایسا ہو رہا ہے کہ معاملی ایک اس میں کیا ہے غریب کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو یہ فضول خرچی ہے جس کو اسلام نے بالکل بھی کیا ہے پسند نہیں کیا ہے۔ تو رسم جیسی منگنی کی رسم کیا ہے بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کیا ہے نار کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ تو اسی طرح کیا ہے لڑکے والے، دوسرا پوائنٹ کیا ہے لڑکی والوں کے گھر کیا ہے جیسے کہ بری کا سامان جو آتا ہے، نکاح کے لیے بات طے ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد نکاح کی ڈیٹ فکس ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہے بری کا سامان جو ہوتا ہے، آپ جانتی ہیں خواتین بہت اچھی طریقے سے ماشاءاللہ 30 سے 35 کشتیاں کیا ہے سجا کر کیا ہے لے جائی جاتی ہیں۔ لڑکی کے گھر والے کے پاس سے کیا ہے لڑکی کے پاس جاتا ہے، پھر لڑکی کے گھر والے کیا کرتے ہیں اس کو بڑا چڑھا کر اور خوشنما کر کے اس میں اور چیزیں بڑھا کر تاکہ لڑکے والوں کا کوئی ریمارک نہ ہو، جیسے کہ وہ 5 ڈبے مٹھائی لائے ہیں تو یہ 11 ڈبے مٹھائی کے دے دیتے ہیں۔ اسی طرح لڑکی کے لیے کچھ سامان آیا ہے تو لڑکے کے لیے بھی سامان چلا جاتا ہے، اور اس میں پتہ نہیں کھوپرا، مصری، بادام اور کئی چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں، اور کپڑے وغیرہ سجا کر 20 سے 30 کشتیاں لڑکی کے گھر بھیجی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے یہ لوگ اضافہ کر کے لڑکے کے گھر کو بھیجتے ہیں۔ تو یہ رسم بھی کیا ہے یعنی کہ جائز نہیں ہے۔ یہ رسم یعنی کہ کامن ہے اور ہر گھر میں یہ ہوتا ہے، ہر گھر میں جتنا بھی اسلامک گھر ہو اس میں بھی یہ کیا ہے چھوٹا موٹا تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ کشتیوں کا جانا آنا، ان کے کپڑے ان کے پاس، ان کے کپڑے ان کے پاس، ان کی یعنی کہ کشتیاں ان کے پاس، ان کی کشتیاں ان کے پاس، یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی کیا ہے یعنی کہ بدعت ہے اور یہ خرافات ہے۔ یہ بہت بدترین رسم ہے جس کو مٹانا کیا ہے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح منگنی کی رسم میں کیا ہے لڑکی کو سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، تو کوئی بات ہے مان لیتے ہیں کیونکہ خواتین کو کیا ہے سونا پہن سکتی ہیں، وہ ان کا زینت ہے۔ لیکن یہ کیا نئی بات ہے کہ لڑکے کو بھی کیا ہے سونے کی انگوٹھی پہنا دی جاتی ہے؟ یہ تو بالکل کیا ہے حرام ہے، اور مرد کے لیے سونا حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ریشم اور کیا ہے سونا پہنے۔ تو اسی طرح ایک مرتبہ ایک مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، تو ایک صحابی کے ہاتھ میں کیا ہے سونے کی انگوٹھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم اپنے آپ کو دوزخ کی آگ میں ڈالنا پسند کرو گے؟ جو تم نے انگوٹھی پہنا ہے اس کے ذریعے سے کیا ہے تم دوزخ کی آگ میں جاؤ گے۔ یہ سننا تھا، صحابی نے نکالا اور پھینک دیا۔
تو دوسرے صحابہ نے کہا کہ اسے اٹھا لو, تمہارے گھر کے کام میں کچھ آ جائیں گی. تو انہوں نے کہا جس چیز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے میں اس کی طرف, میں ایک بار اس کو نکال دیا تو میں اس کی طرف دیکھنا بھی کیا ہے یعنی کہ مناسب نہیں سمجھتا. تو یہاں پر بتانا مقصد یہ ہے کہ آرام سے کیا ہے لڑکی کی دی ہوئی انگوٹھی پہن کر لڑکے کیا ہے شو کرتے ہیں اور اپنے دوست احباب خاندان قبیلے میں اس کو کیا ہے ظاہر کرتے ہیں اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ میرے سسرال کی طرف سے کیا ہے یہ چیز پہنائی گئی ہے کہ حرام ہے اور اس کا کوئی کیا ہے تصور نہیں ہے, بالکل جائز نہیں ہے. اس طرح کی کوئی رسم اگر ہمارے درمیان ہو بہنوں تو اس کو نکالنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ بدترین رسم ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا ہے. اور اسی طرح یعنی کہ مہندی کی جو رسم ہوتی ہے, خواتین جو مہندی کی رسم کرتی ہیں جس میں باضابطہ کیا ہے عورتیں لڑکی کو مہندی ڈالنے کے لیے آتی ہیں, شور شرابہ ہوتا ہے اور سب کیا ہے گرین ڈریس میں ہوتی ہیں اور سب مہندی ڈالتی ہیں اور ایک دوسرے سے کیا ہے وہاں پر بھی بہت سارے خرافات ہوتے ہیں, بہت ساری بدعات ہوتی ہے جس میں یعنی کہ کئی ہمارے نمازوں کا وقت چلا جاتا ہے, کئی چیزیں ہماری کیا اس میں مس ہو جاتی ہیں اور جو اسلامی شریعت سے ثابت ہے. تو یہاں پر جو جو مہندی کی جو رسم ہے, ہاں یہ نہیں کہ آپ لڑکی کو کیا ہے مہندی نہیں ڈال سکتے, میں یہ نہیں کہہ رہی آپ لڑکی کو خوب سجا سکتے ہیں, سنوار سکتے ہیں اور خوبصورت بنا سکتے ہیں, لیکن یہ کہ آپ کے محلے کے 50-60 عورتیں آ کر کیا ہے مہندی کی رسم کا تڑاکہ کر رہے ہیں, آزو بازو پڑوسیوں کو تکلیف دے رہے ہیں اور ڈھول تاشے بجائے جا رہے ہیں جس سے لوگوں کو ڈسٹربنس ہو رہا ہے اور یہ غیر اسلامی طریقہ ہے اور شیطان گانے بجانے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور جہاں بھی آواز گانے بجانے کی آتی ہے شیطان وہاں حاضر ہوتا ہے اور کیا ہے اس میں شامل ہو جاتا ہے, تو وہ پھر وہ مجلس کی یعنی کہ رونق ہی بدل جاتی ہے. تو لہذا سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو مہندی کی جو رسم ہے وہ اس طرح اکٹھے ہو کر نہ ڈالیں, بلکہ کیا ہے آپ لڑکی کو ڈال سکتے ہیں, کسی ایک کو بلا لیں جو آتا ہے ڈیزائن کرنے کے لیے, اس طرح کیا ہے آپ یہ مہندی کو دلہن کو ڈال سکتے ہیں, دلہن کے بہنیں وغیرہ بھی لگا سکتی ہیں, ایسا کہ نہیں لگا سکتے میں یہ نہیں کہہ رہی, لیکن اس کو رسماً ادا کرنا یہ بالکل بھی کیا ہے اسلامی طریقہ نہیں ہے, یہ بدعت ہے, اس کو بالکل بھی کیا ہے نہیں کر سکتے. اور اسی طرح کیا ہے یعنی کہ لڑکا اور لڑکی کے گھر کیا ہے سلامی دی جاتی ہے, یعنی کہ جیسے ہی منگنی ہو گئی سلامیوں کا سلسلہ جاری ہو گیا. جیسے کہ شادی کے درمیان 2 سے 3 سال ہے تو پھر کیا ہے لڑکی کے ماں باپ کی تو کمر ٹوٹ جائے گی دولہے کو سلامی بھیجتے پھرتے, چاہے وہ امریکہ میں ہو, چاہے وہ لندن میں ہو, چاہے وہ سوئٹزرلینڈ میں ہو, چاہے کہیں بھی ہو, سعودی میں ہو, بہرحال اس کو عیدی بھی جانا ہے ورنہ بہت سلامی کیا ہے ماں باپ کو آئے گی. بات صحیح ہے نا کہ عید منگنی سے لے کر یعنی کہ کب تک, یعنی کہ شادی تک اتنی رسومات ہیں, اتنی عید کی سلامیاں چلی جاتی ہیں, لڑکے کو بھی جاتی ہیں پلس لڑکی کو بھی آتی ہیں. ہاں اب اس میں موازنہ ہوتا ہے, ہم لڑکے کو اتنا اچھا یعنی کہ ہائی فائی یعنی کہ اس کو یہاں سے ڈریس سلا کر اس کے حساب سے اس کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے ہم نے یہاں سے بھیجا تھا, لڑکے والوں نے کچھ نہیں بھیجا ہم کو, تو یہاں ہی اختلافات کے درمیان ہی کیا ہے رشتہ بھی منقطع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو ایسی بدترین رسم جو شادی نہیں ہونے سے پہلے کی جاتی ہیں, یہ ساری رسموں کا ہمیں بائیکاٹ کرنا ہے اور یہ ساری رسموں سے کیا ہمارا کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے, اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے میری عزیز ماں اور بہنوں. یہ ہماری یعنی کہ ہندوستان کا کلچر ہے اور ہندوؤں کے درمیان ہم رہتے ہیں, اس کی وجہ سے کئی رسومات ان کی ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں, اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, تم بہترین امت ہو اور نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے, تمہارا کام معروف کا حکم دینا ہے, منکر سے روکنا ہے. اس کام کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے. بلکہ اس آیت کے مد نظر اگر دیکھا جائے تو ہم وہ قوم ہے جو ہم دینے والی قوم ہے, نہ کہ لینے والی قوم. آج ہم پر کیا ہے یعنی کہ مغل دور کا ہم پر کیا ہے اثرات ہیں, برٹش دور کے ہم پر اثرات ہیں, ہندو دور کے ہم پر اثرات ہیں, جس کی وجہ سے کیا ہے ہم زیادہ سے زیادہ کیا ہے خرافات کو اڈاپٹ کر لیے ہیں. حالانکہ مسلمان قوم وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم بہترین قوم ہو اور تم نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے, تمہارا کام بھلائی کی باتیں لوگوں کو بتانا ہے, برائی سے لوگوں کو روکنا ہے. ہم لوگوں کے لیے نمونہ ہیں, لوگ ہمارے لیے, یعنی کہ آج ہم ایسے ہو گئے ہیں کہ ہر چیز ہمارے اندر آئی ہے. آپ دیکھیے ٹی وی سیریل میں بیٹھ کر شادی کس طرح ہوتی ہے, ایز اٹ از شادی ایک مسلمان کی ہوتی ہے.
उसी तरीके की शादियाँ क्या है हमारी हो रही हैं। क्या ये यानी कि साबित है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, सुन्नत के मुताबिक क्या है निकाह करना है। और सुन्नत का तरीका वो है जो मैंने बताया है कि निकाह के क्या है बस 4 अहकाम है जिनको हमें कबूल करना है, इसी तरह क्या है निकाह करना है। तो यहाँ बताने का मकसद ये है कि जो सलामी की रस्म होती है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाता है, जिससे क्या है बहुत ज़्यादा क्या है नुकसानात होते हैं, और ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। इस्लामी तरीके से अगर देखा जाए तो ये जायज़ नहीं बल्कि ये बिदात है, जो नई रस्म हमने निकाह के पहले क्या है शुरू की है। और निकाह से पहले लोग कहते हैं कि लड़का लड़की एक दूसरे को समझ लें, लड़का लड़की ये भी एक रस्म है, ये कोई इस्लामी तरीका नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फातिमा को निकाह में दिया, कोई अंडरस्टैंडिंग के लिए टाइम नहीं दिया हज़रत अली और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को कि आप लोग समझ लो साल 2 साल उसके बाद क्या है आपका क्या है निकाह कर दिया जाएगा। ये माशरे की सबसे बदतरीन रस्म है जो इस तरह का मौका दिया जाता है। ये मॉडर्नाइज कल्चर है, ये वेस्टर्न कल्चर है, इसके असरात इतने बुरे पड़ रहे हैं मेरे अजीज माँ और बहनों। कई एक वाक़यात जो मेरे सामने आए हैं कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग में रिश्ता ही टूट जाते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं, क्योंकि निकाह एक ऐसा बंधन है जिसमें अल्लाह एक दूसरे के लिए यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दूसरे के दिल में क्या है मोहब्बत डाल देता है। और मिन आयाति अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह फरमाता है कि हम एक दूसरे के दिल में मोहब्बत डाल देती हैं। मियाँ बीवी का निकाह होने के बाद क्या है निकाह के साथ ही एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा होती है, तो वहाँ लड़ाइयाँ होती हैं तो भी सुलझाई जाती हैं, झगड़े होते हैं तो भी सुलझाए जाते हैं, बड़े बड़े मसले मियाँ बीवी के दरमियान होते हैं तो भी अल्लाह ताला रहम का मामला फरमाता है, उनके ऊपर रहमत नाज़िल फरमाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि मियाँ बीवी के दरमियान अगर ऐसा कुछ मामला हो तो बड़े और यानी खानदान के बुजुर्ग लोग बैठ कर क्या उस मसले को सुलझाते हैं। अब ये बताइए जवान नस्ल जो 18 साल की है 21 साल की है वो नस्ल कैसे आपस में अंडरस्टैंडिंग कर सकेगी, कैसे वो एक दूसरे को समझ सकेंगे, कैसे वो अपने मसाइल को हल कर सकेंगे। लड़की को क्या समझ है, कुछ भी वो बोल देती है लड़के को क्या समझ है कि वो उसको कैसे हैंडल करेगा, हालांकि उस पर कोई हक नहीं है। ये ना महरम रिश्ते हैं, महरम जब हो जाते हैं जब दोनों एक दूसरे के निकाह में आते हैं। तो ये बदतरीन रस्म है। आजकल कहा जाता है कि अरे वसी जहन रहिए, जहन को वसी रखिए, मॉडर्नाइज रहिए, दोनों को एक दूसरे को समझ लेने दीजिए, उसके बाद क्या है इस रिश्ते को करिए। लेकिन इस्लामी तरीका क्या है, हाँ ये ज़रूरी है कि लड़की का जब कुंवारी लड़की का निकाह किया जा रहा है तो बाप खुद अपनी बेटी से पूछे वली कि बेटी मैंने तुमको फलां से रिश्ता कर रहा हूँ, ये रिश्ता तुम्हें पसंद है या नहीं है। तब लड़की अगर राजी होगी तो फिर क्या है लड़की खामोशी इख्तियार करेगी या उसकी रजामंदी होगी। मुतलका और बेवा से पूछा जाएगा तो वो हाँ या ना में जवाब देगी, लेकिन कुंवारी लड़की की खामोशी ही उसके लिए क्या है उसका जवाब होगा। अगर वो खामोश नहीं है और कह दी कि रिश्ता मुझे पसंद नहीं है, वो आपको ज़रूरी नहीं कि वो रिश्ता क्या है उससे करे। तो मेरी अजीज माँ और बहनों, ये जैसी बदतरीन रस्म को क्या है हम नज़र रखें, और जैसे ही देखिए एंगेजमेंट हो जाता है ससुराल वालों की तरफ से, लड़के वालों की तरफ से, लड़का अगर अमेरिका इधर उधर हो, सऊदी हो, तो फौरी फ़ोन क्या है लड़की को भिजा देता है और वो उस पर लगी रहती है, और वो दोनों की क्या बातें होती है घर वालों को बड़ों को मालूम ही नहीं होती है, और रिश्ता खामोशी से ख़त्म हो जाता है। तो ये आसान बात नहीं है, बल्कि यानी कि घरों की इज्जत की भी बात होती है, दूसरी बहनें उठने की भी बात होती है, और ये बहुत क्या है मसले क्या है क्रिएट करती है। तो मेरी गुजारिश है अपनी बहनों से कि इस बात का खास ख्याल रखें और लड़की को अपने दायरे में रहने दें, हुदूद में रहने दें जब तक वक्त है, और जब वक्त आ जाएगा तो खामोशी से क्या है निकाह करें। और निकाह में किसी किस्म का कोई इसराफ क्या है दीन और इस्लाम में नापसंद किया गया है। यहाँ बेटी का घर बनाने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, निकाह में बेटी के घर संवारने के लिए जहेज देते हैं। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी नूर नज़र लगते जिगर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर सजाने या संवारने या उनका घर बसाने के लिए किसी किस्म का कोई सामान नहीं दिया है, कोई ज़ईफ़ रिवायत में भी नहीं है और कोई ऑथेंटिक रिवायत में भी नहीं है। हालांकि निकाह के लिए आपने प्रपोज रखा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने, तो हज़रत अली ने कहा कि मेरे पास वलीमे के लिए सामान कुछ नहीं है। तो हज़रत अली ने अपना ज़रा ले गए और क्या बेच बिछा कर अपने वलीमे का इंतज़ाम किया। मेरी अजीज़ माँ और बहनों, औरत का निकाह, लड़की का निकाह जब लड़के से होता है तो लड़के की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी की घर के, खाने के, कपड़े का इंतज़ाम करें। अगर उससे ज़्यादा ख्वाहिशात लड़की करती हो तो वह हद में रहे कि इतने ज़्यादा बोझ
मर्द पर ना डालें जिसकी वजह से वो हराम की तरफ क्या है लग के या हराम कमाए या हराम लुक़मा लाकर अपने बीवी और बच्चों को खिलाए। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर जहेज नाम की कोई चीज़ का तस्वुर इस्लाम में नहीं है, और ये निकाह का जो तस्वुर है 2 वकील और 1 गवाह के दरमियान निकाह हो जाएगा। 2 वकील और 1 गवाह, 1 वली और 2 गवाह के दरमियान क्या है निकाह हो जाएगा। इसमें किसी किस्म की कोई क्या है यानी कि एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और जो कुछ भी घर जमाना है नहीं जमाना है, आपको रिमार्क करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा दामाद मेरी बेटी को ये घर में सामान नहीं रखा, ये नहीं रखा, टीवी नहीं रखा, फर्निश नहीं रखा, ऐसी ज़िंदगी दे रहा, ऐसी ज़िंदगी से तो मेरा घर अच्छा था, मेरे घर में बच्ची अच्छी थी, आराम थी, आसाइश थी, सब कुछ था। अन्निका मिन सुन्नती का मजाक उड़ा रहे हैं। सुन्नत तो बोले हाँ हाँ कर लेंगे सुन्नत सुन्नत, लेकिन अमली ज़िंदगी में हमारे सुन्नतों के मुताबिक कितनी ज़िंदगी चल रही है। कभी हम अपने आप का क्या है जायज़ा लें और अपने आप को टटोलें, अपने आप को क्या है देखें। ये बिल्कुल जायज़ नहीं कि लड़की को कोई भी चीज़ दी जाए, लड़कियां उठी आगे और कहें कि हम ऐसे ही लड़के से निकाह करेंगे जो शरई यानी कि हद में रहकर सुन्नत के मुताबिक निकाह करता है, हम ऐसे ही लड़के से क्या निकाह करेंगे। जहेज का कोई तस्वुर क्या है इस्लाम में जायज़ नहीं है, और ये क्या है रस्म बहुत ही बुरी रस्म है, और जहेज का मुतालबा करना हराम है। और ये बिल्कुल क्या है जायज़ नहीं है कि लड़का ये कहे कि निकाह में मुझे घर दे दें आप, निकाह में मुझे क्या है गाड़ी दे दें, निकाह में मुझे बिजनेस के लिए क्या है कारोबार के लिए पैसा दे दें। ये बिल्कुल ऐसे नालायक और बदतमीज़ के रिश्ते को कबूल ही ना किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये नासूर है। जब हमारे घर में आएगा तो सारे दामादों को क्या है ख़राब करके रखेगा। तो लिहाजा ऐसे को दहलीज़ ही ना चढ़ने दे, खुदा हाफिज़ कर दे चाहे वो कितना भी काबिल हो। निकाह की शर्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही कि अगर कोई नेक इंसान जो 5 वक्त का नमाजी लड़का अगर आपके घर पैगाम भेजे तो उसको कबूल कर ले, उसको कबूल कर ले, उसमें क्या है बरकत है, अल्लाह उसमें बरकत देगा, उसे इज्जत देगा, और इसी हिसाब से क्या है अल्लाह ताला आसानियाँ भी क्या है पैदा कर देगा। अब देखिए निकाह से पहले जो रस्म की जाती है वो रस्म है सांचक की रस्म, है ना, करते हैं ना सब, हाथ उठाइए। आप नहीं करे तो कोई और भी करता होगा, ख़ानदान में तो करते या नहीं करते वो आप बताइए मेरे को। हाँ, सांचक की रस्म में क्या होता है कि लड़की वाले लड़की वालों के घर जाते हैं, लड़के वाले लड़की वालों के घर जाते हैं। उसके बाद वो तो इतना मुझे मालूम है, उसके बाद की जो रस्म है, उसके बाद की जो बदतरीन रस्म अदा की जाती है वो बहुत ही ख़तरनाक रस्म है। लड़की के घर से चंद खूबसूरत लड़कियां ख़वातीन सज धज कर लड़के के घर आती हैं। हाँ, लड़का और उसके दोस्त बैठे रहते हैं, और लड़की की बहन जो होती है, साली जो होने वाली साली है, वो जाकर क्या है लड़के की ये उंगली पकड़ती है, मेहंदी लगाती है, पता नहीं क्या क्या रस्में होती है वहाँ पर। अब वह पकड़ लेती है, अब उसकी उंगली पकड़ लेती है। तो मेरे को बताइए मेरी बहनों, इस्लाम यानी कि ऐसे घराने पर, ऐसे माहौल पर यानी कि कैसी लानत भेजता है अल्लाह ताला कि जो नामहरम शख्स है, अभी बहन का ही नहीं हुआ, उससे पहले जाकर क्या है छोटी बहन अपना क्या है हाथ पकड़ रही है। ऐसी बदतरीन रस्म जो दूसरे लोग अगर देखेंगे तो शर्मा जाएंगे। ये गैर मुस्लिमीन में भी नहीं होता ये रस्म, जो मुसलमानों में बाज़ाब्ता सरपरस्तों की निगरानी में ये रस्म की जाती है। सरपरस्त मौजूद होते हैं, ऊपर से 1-2 बड़ी उम्र की औरतें भी आती हैं, नहीं ऐसा बोलो वैसा बोलो, कुछ रकम मांगी जाती है, और फिर क्या उसमें खींचम खाची होती है। लड़के को लड़की के पूरे सहेलियाँ खींचते हैं और लड़की को लड़के के पूरे दोस्तां खींचते हैं। एक बदतरीन रस्म जिस पर अल्लाह की लानत है, 1000 बार लानत है इसी रस्म पर। और ये रस्म बाज़ाब्ता तौर पर मर्दों और घर के सरपरस्तों के दरमियान ये रस्म की जाती है। मेरी अजीज माँ और बहनों, अल्लाह की लानत है। हम जैसे लोग जो कुरान की बात करते हैं, हदीस की बात करते हैं, हमारे घर में नमाजें हो रही हैं, हमारे घर में कुरान की तिलावत हो रही है, हमारी बच्ची का निकाह मस्जिद में हो रहा है, और फिर हमारे क्या है अतवार व अखलाक ऐसे हैं, और हम ऐसे माशरे से जुड़े हुए हैं, और ऐसी हरकतें करते हुए थोड़ा भी झिझक महसूस नहीं करते। और इस रस्म में कई एक वाक़यात हुए, आप जानते हैं, कई एक अखबार में आया कि लड़का ने लड़की की बड़ी बहन को रिजेक्ट कर दिया और छोटी बहन को पसंद कर लिया। हुआ नहीं हुआ? कई एक वाक़यात अखबार में आए हैं, कई एक वाक़यात हमारे सुनने में आए हैं, और हमारे सामने भी ये वाक़यात हैं। ऐसी बदतरीन रस्म जिस पर अल्लाह ताला की 1000 मरतबा क्या है लानत है, इससे हमको और आपको क्या है बचना है। जो सांचक के नाम पर क्या है की जाती है बदतरीन रस्म, और इसका इस्लाम से क्या है कोई ताल्लुक़ नहीं है, और इसे हमको करना भी नहीं चाहिए।
मर्द हजरात को मिठाई खिलाती हैं, उसके रिश्तेदारों को भी क्या है जब रिश्ता हो जाता है तो लड़की के लोग आकर क्या है मिठाइयाँ लेकर लड़के के जेंट्स को लेडीज़ को सबको क्या है मुबारकबादी। और इस्लाम में ऐसा समझते हैं कि शादी में क्या है हर चीज़ जायज़ है, हर चीज़, पर्दा नहीं है, हिजाब नहीं है, कुछ नहीं है, कोई हद नहीं है, हर हद को पार कर देती हैं औरतें। ये भी क्या है बिल्कुल क्या है जायज़ नहीं। गाना बजाना और बारात की शक्ल में लेकर आना ये भी इस्लामी तरीक़ा नहीं है, बिल्कुल क्या है जायज़ नहीं है। इस तरह भी गाना और बजाना तो हराम है बिल्कुल निकाह में। और दूसरी चीज़ बारात की शक्ल में 300, 400, 1000 की शक्ल में आना और खाने में इसराफ करना ये भी इस्लाम से क्या है ताल्लुक़ नहीं रखता। निकाह आसान, हम आज अहद करके उठें कि बदतरीन रस्मों को हम क्या है खुदा हाफिज करेंगे, हम इनसे दूर रहेंगे, नहीं जाएंगे, बाइकआउट करेंगे इन रस्मों का और इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे इंशाअल्लाह। जैसे जैसे हम हर ख़ानदान से दो तीन ख़वातीन बाइकआउट करेंगी तो इंशाअल्लाह पूरा ख़ानदान क्या है सुधार आएगा, ज़रूर सुधार लाएगा। हम मुट्ठी पर है लेकिन क्या है अक्सरियत पर क्या है गालिब आ सकते हैं, लेकिन इरादे पहम हो तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला क्या मकासद को कामयाब करता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।